Okay, so everyone please put aside your cell phones. You're not allowed to use any cell phones unless it is a tablet, because you want to open the slide, no problem. Okay, so what I'm going to do, what I'm going to review is I'm not going to re-teach or re-explain what has been taught by Madam Ulin, but I will just reinforce some of the concepts that you need to highlight. And I will also tell you what are the topics that needs to be highlighted for the daily test. Okay, only that. Now, for now, I'd like to ask you first, how many animal tissue that you know? The types? 4, what are those? Epithelial tissue, and then muscle, connective and nervous. Okay. Now, Mega, what is the function of epithelial tissue in general? Yes? Protection. So it is the one that is found as a covering. Yeah, epithelial, it is found as a covering in the surface. So one of the function could be protection. Very good. Aside from protection, Dalvin. Secreting the glands. Okay. Can you give example of the glands? Mammary glands that will secrete milk. All right. Okay. So we also have the glandular epithelium, right? That is specified for the glands. So, okay, we will go into that after this. Aside from protection and secretion, what else? Any more? Addition? Z? Absorption. Okay, yeah, that's the general function of epithelial tissue. Now, how do we name the epithelial tissue? For example, I have here a name, yeah? Take a look. I have a simple cuboidal epithelium. So what does this name infer? What information can you tell from the name? Okay, Kezia. Kezia? Yeah, Frederica Kezia, right? The shape, what is the shape? Cube-like. Cube-like, and then how many layers? One layer, okay? So, from this concept, let me show you. Where is it? Okay, here. From this concept, you know that simple means one layer, stratified means more than one, and pseudo means fake. Pseudo means fake. So when I say pseudo stratified, meaning it only has one layer, not stratified. Okay, because it is pseudo, it's not true. Why does it appears to be pseudo stratified? What makes it looks like stratified? Anyone? Summer? Yes, different levels of nucleus, yeah? Can you give me one example of pseudostratified epithelium? Anybody? Yes? The location, yeah, you may. Any example from the body that has line with pseudostratified? Respiratory tract, okay. Aside from that? Okay, epididymis, the lining, yeah? The, what do you call that? The covering. Now, and then transitional, from the word transition, it means that it can change its shape. From what to what? From what shape into what shape? Cuboidal to squamous or vice versa. Okay? When you, and this is mostly found in what organ in your body that can stretch? Urinary bladder. Okay, supposed to be complete because bladder it means kantong kan. If it's only bladder, we have gallbladder as well. So this one is urinary bladder. So what is the shape when your urinary bladder is in contract? Contract, relax. Bayangkan. Ketika dia contract, apa bentuknya? Squamous, contract. Making longer, right? So it will be more flattened. When it is relaxed, then it will be cuboidal. Okay, so that's how you understand these layers and the shape. And then talking about the shape, they have specific function according to its anatomical structure. So Joshua, what is usually associated with squamous shape? What is the function when it is squamous? Diffusion, because it is thin, right? So it will allow the gas exchange, the diffusion, and if I say diffusion, where most probably it will be found? That diffusion most likely to take place in our body. Alveoli, exchange of
oxygen and carbon dioxide. Aside from that, yes, lining of blood vessels, right? So you can associate the functions with the location because you know how it is related. How about cuboidal? Calvin, cuboidal shape, what is it usually used for? Secret mucus. Is it? Secretion. Okay. It is associated with secretions. Then aside from that, any additional? Absorption. Okay. Because if we mention about, how about the columnar first? Columnar. Same. Mostly secretion and absorption, right? Then madam, how do we differentiate these two? If by looking at the shape, this one is just cube-like and this one is much longer, right? So if it's much longer, it is tall and thin, so it can be also associated with protection because it has this like long border to protect the inner part of the cell, something like that. Yeah. And then, where is usually cuboidal cells be found in your body? Yeah, glands like what? Yes, mostly salivary glands, mammary glands, like that. Yeah. And then aside from that, also the simple cuboidal, it is also lining in the kidney, tubules, and ovary. Why kidney? Because kidney has a function for, yeah, kidney, what is the function? Absorption of water. Aside from that, yes, that's one. Yes? Produce enzyme, kidney, there is, but not the main function. What is the function of the kidney? Yes, I heard the word. What? Secretion of? Excretion, ya, not secretion. Ada yang tahu bedanya secretion dan excretion? Secrete, excrete. Ayo, siapa yang mau? Mana kasih 1 poin, ini gampang nih. Soalnya kan belum dapat. Udah lama nggak ngumpulin poin, Madam lihat nih mana belum poin. Kan biasa Madam tambahin poin di block test kan. Yang kemarin plant tissue kan nggak ada poin sama sekali kan. Ya was not. Kan nggak dikasih poin, minta dong. Bulin kalau kami jawab kasih poin ya. Yes, Valerie. I think we have discussed in OSN class ya. This question. Yeah, okay, go. Okay, go. No problem. It's like something like enzymes. It's also the substance is also still useful for your body. Still useful, all right, and then? It's like urine and stuff. It's waste and you excrete it out. Okay, I got the keyword. When you secrete, it is something that is still useful. Substances, enzymes, right? When excrete, it is the removal of the waste. That's why we call it X, kan? Mantan, kan? Karena they are no longer useful, right? Isn't it? You can make connection with that. It's a waste, something like that. So don't go back to your ex because it's no longer useful. Something like that. So we can make connection with our real life experiences. Okay, so that's it. Then for the kidney, it will be the excretion or production of the urine. So it will be lined with the simple cuboidal. While the columnar, it is usually much found in, yes, gastrointestinal tract, stomach, and then intestine, yeah. So it is lined with this. And what is so special with columnar cell? What is found in the surface? No, in the surface. Cilia. Cilia, right? What is the function of cilia? It's like hairy structure, so it can filtrate, or it can filter if it's in the upper respiratory tract. But in the gastrointestinal tract, usually it will help to, absorption. It will also move away substances, and it's also lined with the what cell that you mentioned? Goblet cell. Function? Secretes mucus. So mucus is, if it's found in the upper respiratory tract, what is the function of mucus? What is it for? Lubricate. Lubricate as moisten, ya, moisten, warming, humidify the air, ya kan?
supaya menjaga supaya dia nggak mudah ini juga ya, abrasion. Misalnya kalau misalnya dia nggak line with mucus, it will easily corrosive, something like that. Yeah, so it's supposed to be lined with the mucus. Okay, with the epithelial tissue, any questions? With the concept between the cell layers, the shape, and how you associate with the. Now, if no questions, take a look at the. May I borrow for a while the module? Try to read questions number 1. Yeah, let's see. Oh, yes. Lubrication, yes, if it's found in the upper respiratory tract. You see what's the upper respiratory tract? If it's in the stomach, it also lined with the hydrochloric acid, right? Mucus usually helps in the churning process. If you say lubrication, I think I will still accept. No problem. Lubrication bisa lah ya, masih bisa untuk lubricate. It's not working? Oh, huh? No, I mean this one. Really? So is it my laptop? Okay, now try to open your module already, students. Now, who like to try number 1? Go. I will give point for every correct answer, yeah? Who like to try number 1? Kenapa hahaha? Yeah, siapa? Viola, yes. What are the questions? May I borrow for a while, just summer, so you use it. Listen, students. Viola is reading the question. An epithelial tissue which has thin flat cells arranged by many layers so as to appear like closely packed tiles is found to be present at the inner lining of the cheeks. Okay, what is the clue that you think this is supposed to be found in the cheeks? Thin and flat. First, it is thin and flat, so it is squamous shape, okay. And then? How about the layers? Many layers mean it is stratified. So what is the name of epithelial tissue? Stratified squamous. Stratified squamous epithelium. Okay, so if it's stratified squamous, where probably it will be found? In inner lining of the cheeks. Stratified squamous. Stratified means Yeah. so it is In mouth cavity. in mouth cavity. Okay. Any other different answers? Agree that the answer is inner linings of cheeks? Yes or no? Or no idea? No idea at all? Madam tunjukin dulu ya. Ntar ini macet lagi. Nah, nanti soal daily testnya bakalan kayak gini. Aduh, gimana ini kalau pakai kelas ini? Ini dia. Oke. Okay. Stratified squamous. Okay, what is one thing that I need to highlight here also is the differences between keratinized and non-keratinized. What is keratin? The stuff in the hair, okay, aside from that. So what is keratin? Protein, yes. So keratin is basically protein. So what is the difference between keratinized and non-keratinized? Which one is moist? Keratinized or non-keratinized? Huh? Non, okay. Why? Because keratin, you know already, you have learned about cell, right? The jelly-like substance in the cell, we call it as cytoplasm, okay? So, when, if this cytoplasm is replaced by keratin protein, okay, it will become that cell, right? Because the cytoplasm has been replaced. And it will now form what we call as keratinized. That's why your hair is that cell, right? If it's alive, when you get caught, you will feel dipotong, nggak bisa di-perm, nggak bisa diapa-apain karena sakit, karena ada saraf kalau dia masih hidup kan. So your hair is that cell, okay? Nah, so
keratinized in this case is the one that is not moist in your body, like the skin in this case. And then non-keratinized, mostly moist, then you can find out the areas in your body which is quite moist, like the mouth, throat, larynx, esophagus, and etc. Mostly it is lined with the mucus as well. Okay. Now in this case, if we take a look at the choices, A, outer surface of ovary. What is supposed to be the type of epithelium found in the ovary? Simple? Cuboidal. Okay. And then how about the fallopian tube? Same, yeah? Stomach. This one is intestinal tract. Supposed to be, the cell supposed to be kolumnar. Udah jelas, harusnya kolumnar. Udah nggak mungkin. Kidney. Tadi mana udah bahas kidney. Simple? Cuboidal. So the most correct answer supposed to be cheeks. And aside from eliminating that way, you can know that the linings of the cheeks, you have ever done it in the lab, right? Scrubbing, and then you can see the cell because it is just very thin. Yeah, you can take the outer layer actually, not the whole layer of the cheek. Because if it's taking the whole layer, you will bleed. Kayaknya kemarin ada yang colok sampai berdarah ya. Madam nggak tahu. Kamu itu dia. Ya, dia tusuk. Itu berarti bukan di scrub, harusnya di scrubbing aja. Nanti mungkin next month, early of the month, we will go to lab again. And we will do blood typing. Does anyone, everyone here know already their blood type? Ready now with the rhesus? With the rhesus? A positive? A negative? Ready? Okay. No, others no. So we will. Let's see if we can purchase the rhesus. Yeah, Madam Uli say it's quite expensive, but I will encourage her to buy one. Iya, masa kita cuma tahu A, B gitu kan, nggak tahu A positif atau A negatif, sesama A aja bisa nggak boleh kasih loh. Misalnya Madam A positif, ya kan Madam kasih Viola A negatif, nanti dia bisa EO, kan? Ya kan? Because rhesus is something, what do you call that? It's antigen, foreign to her body, so her body will attack. Nah, so we will see. Okay, next month ya. Okay, now the answer is D ya. Number 1 is D, yeah guys, that's the way. Number 2, who like to try this? Number 2, Delvin, yes. Let me write down. Tadi Viola ya. Number 2, Delvin, please read. Yeah. Okay. Why is it pseudostratified? Because pseudostratified is located around the respiratory tract. Yes, upper respiratory tract. Yeah, very good. And it is columnar in shape as well because it is lined with the cell that will secrete the mucus, which is goblet cell. Yes, that way. Okay, see. Nah, sisanya udah kan? Nah, kita lihat. We go to the essay first. Kita selesaikan epithelial dulu. Yuk. Number 1 essay, 102. Ya, who wants to try? A, B, C ya, satu orang. Siapa? Can I ask first, is this relaxed? This is relaxed? Yes? The uni ribbon. It's not written, I think. You can just see the shape. Okay. Valerie, you want to try? Okay. Listen for number 1. The question is probably something, it's really look like this, the daily task. Later I will see what are the things that I can eliminate so that you will not study too much, yeah? So, go Valerie. The diagram below shows the epithelial tissue, a statement of the epithelial wire from the tissue. Okay, so what is the name of the epithelial Y? Sorry. Madam agak congek atau apa gitu kan? Maaf saya. Hah? Transitional. Oh, atau dia aksennya agak ini ya. Madam yang nih agak congek sekarang ya. Jadi kebanyakan ikut Zoom nih. Iya, soalnya kan pakai headset gini kan seharian kan. Nah, ini banyak alasan. Oke. So the answer is transitional. Kenapa transitional, Valerie? Why? Because it shows the urinary bladder. Okay. Also the layers itself. Okay, there are 2 versions of this kind of question. For example, I show you there is the squamous shape and then at the right side changing into cuboidal shape. Then you might have a clue that it is transitioning its shape, meaning it is
transitional epithelium. Or I give you the location like this. It is found in the urinary bladder. So this one is supposed to be transitional epithelium because it can contract and relax. Right? Now next B. Who like to answer for the B? Raise your hands. Ethan. Yes. Nggak apa-apa. Invisible. Ayo, kan udah tahu itu namanya transitional. Kalau transitional, jadi fungsinya buat apa? When something is stored into the urinary bladder. What is it? Not something is stored. What is being stored there? Urine. Yeah. So when urine is stored, When urine is stored, the cell can change its shape into squamous. when it is stored, what will be the shape? When there is something, when there is urine, squamous, because it is stretched, right? And then when If the urine is released, okay, can change back into the cuboidal shape. very good. Yeah, that's the role. Yeah, so it can change shape to accommodate the fluctuation of fluid. Okay, let me write it down. It can. So this is the way you paraphrase the statement. It can change shape to accommodate fluctuation of fluid. Yeah, that's it. Okay, see who else? Raise your hands. Yes, Grace Fellis. Yes, read the question first. Ya, urethra ya. Ada yang nggak baca soal ya? Pengalaman Madam ada yang jawab ini jawabannya urinary bladder lagi dia isi. Padahal Madam udah bilang ini found di urinary bladder state other kan. Jadi aside from urethra ada lagi? Aside from that? Ureter. Pokoknya semua urinary tract ya. Urethra or ureter. Dia bisa contract dan relax. Madam, kenapa ureter juga bisa contract and relax? Kenapa bukan hanya urinary bladder? Misalnya, Madam tanya. Yeah, because the fluid will flow through this tube, right? So it should be able to contract as well. Okay, enough clear for number 1? Any question? None. Okay, go. Number 2. 2A. I would like to have, yeah, Calvin, go. A first, yeah, A. Okay, can you explain why do you think so? Sorry, Samar. You want to use this? It's okay? Okay. You can fill it after ya. Madam punya modul kayaknya sama Bu Ulin kayaknya. Madam lupa. Ya, sudah stratified because again? Because of the shape, it's actually one layer. It's actually one layer. You can count, guys. Kalian lihat garisnya ya. Lihat garisnya ini kayak ini satu, semuanya satu doang. Lihat satu sel. And what makes it an illusion is because the nucleus is what? Apa bahasanya? At different level. Right? Ada yang di bawah, ada yang di atas. Ya, kalau nggak bisa pakai bahasa itu, there's some nucleus at the top, at the bottom gitu juga nggak apa-apa lah. Yang penting Madam paham ya. Ya, at different level, okay? How about the B? Calvin? Stratified squamous. Oh, one more thing. Misalnya kalian lihat yang di B ya, take a look. The epithelium in B, what is the shape of the cell at the most bottom layer? Cuboidal. Kenapa namanya nggak stratified cuboidal? Karena yang dilihat adalah cell at the uppermost layer. Ya. Jadi cara penamaannya, walaupun nanti Madam punya ya, Madam punya 4 layer misalnya, semuanya cuboidal tapi paling atasnya squamous. Nah itu tetap stratified squamous. Ya, because you will name it according to the uppermost layer. That's it. So clear enough ya for 2A. Now let's go to B ya. To B, Samar please. Okay, we go with the stratified first. Okay, so A, listen up. A, it is pseudostratified, so when it is pseudo, just think of upper respiratory tract, bagian atas, pernapasan bagian atas. So, either bronchi, trachea,
bronchioles, bronchioles actually the branchiole, right? Bronchi lah ya, most likely. Bronchi, trachea. And then for the B, it is stratified squamous. We know that there are two types. If I specifically ask the keratinized, then you can mention the skin. If I ask non-keratinized, could be the mouth, anus, vagina, and stuff. But if I don't specify, you can either choose any. Okay? Clear enough? For number 2? Okay. Sorry? Hair is not epithelial tissue because hair itself is actually a protein made of keratin only. Okay, any question? Now for the 3 actually we will see about the oh ya, ini dulu. Siapa yang mau label? Maju. Udah coba. Oh ya udah, review aja. Satu apa? Mana satu? Hilang. Inilah kurang tinggi nih. Kurang Tuhanku, balik. Siapa menang? Number 1. Sudah stratified ya. Jadi kalau madam kasih gambar itu udah di luar ini ya. Next, number 2. Ini lihat paling luarnya aja ya. So, simple cuboidal. Kenapa lihat luar? Karena dia found in the kidney kan? Simple. Next ini, lihat dari location udah tahu this one is ini apa? Lihat dari location. Transitional. Madam, kalau misalnya madam nggak kasih location lalu kasih ini, boleh nggak kami jawabnya apa? Stratified cuboidal. Misalnya kan? Boleh. Kecuali madam kasih ada dari gambar ini, lalu madam kasih dia ada squamous berubah. Nah, itu harus transitional. You got it? Okay. Next, number 4. Ini apa? Stratified squamous. Remember ada, kalau yang ini keratinized atau non? Hah? Ini apa? Oh ya, non. Maksud madam yang moist, yang non, betul. Nah, number 5. Simple squamous ini found in the alveolus. Yeah, alveolus, not the pleura, alveolus. Because it can do gas exchange. If it's pleura, it is only the covering of the lungs. Okay. Number 6. This one, simple columnar, found in the small intestine. Yeah, very good. Okay. Now, who can tell me how do we name this glands? Oke, yang glands dulu ya. Nah, ini udah diajarin belum? Cara namanya? Nah, oke. Nah, first word sama. So, first of all, what do you need to see? What do you need to see? The first word will come from the number of ducts. If it's only one, then simple. If it's many branch, it will be compound. Then you look at the shape. If it's tube-like, yeah, small tubes, it will be called as tubules. Now, how about acini and alveoli? How do you differentiate this? Any idea? Acinar, alveolar. Any guess? None? Okay. If it doesn't give you any clue of the location, you do not know whether it is alveoli or acinar because both of them looks like sac, kayak kantung, sac-like structures. However, if it's specified that it is found, for example, in alveoli, something like that, because it is supposed to be hollow, then it is specific, not acinar. Because in alveolar, it is supposed to be hollow sac. Hollow artinya apa? Kosong, empty, because it will what do you call that? Associated with the gas exchange, a storage of gases, something like that. Okay, but if not, something like this, so just simple acinar or alveolar. Just write it this way. Just write both. Madam, may just write one, simple acinar, no problem. Simple alveolar, no problem. Okay, any of those. Okay, so simple acinar, for example, this one is of course tube, so compound tubular. And then this one, compound alveolar. One clue, the one that is most likely to be appear in daily test is the mammary gland. Why do you think now mammary gland is supposed to be with compound and then acinar? Why not just simple tubular? For example, like glands in the stomach. Glands in the stomach here and colon, it will secrete the
juices, yeah, for the digestion. And then this one, sebaceous gland. What is sebaceous gland? No, it's sweat gland. Sebaceous gland. Oil, kelenjar, minyak. Sebaceous gland, for example, in our face, right? If the sebaceous gland is very active, it will release too much oil, something like that. If the sebaceous gland is being clogged by any dirt, it will cause the sebum kan, and then cause the pimple. Nah, that's it. Jadi gland ini nih yang memicu jerawat. Tapi kalau enggak, ya kalian terlalu kering kan kulitnya ya. Nah, mucus gland, this one is in the duodenum. You see, Madam kasih clue ya. All of the glands in the digestive tract mostly are tubular in shape. Like this, stomach, duodenum. Duodenum is part of the small intestine. Nah, sedangkan yang untuk mammary glands, why is it compound? Because it needs to produce lots of milk, right? So it is sac-like to store the milk or the secretions, and then supposed to be compound, yes, to accommodate much of the secretions needed, something like that. Which one? Alveoli. Alveoli. It's actually alveoli. It's compound sac. The one found in the end of the lungs, yeah, the branches. Okay, so that's for the glands. And for the secretion types, this one is just according to its secretions, apa yang dirilis. Kalau marrow, just remember marrow, it is just releasing the content, yang ini, yang kayak biji buah naga, ya kan? So this is the content. This is vesicle, you have learned this in the cell. So vesicle is like the part of the cell that will transport something. So we'll release it. May I know what time is the schedule for bio until? What time is it? Huh? 12? 12:25. Okay. And then this one, when apple, so it is. Look at this. It is pinch. Madam, if you ask, Madam, how about the cell that is being secreted? I mean the cell that is being left. Now later on it will be replaced again. Just like the holocrine, hollow, kayak semuanya, semua selnya lepas. Ini biasanya di sel apa ini biasa? If I'm not mistaken, this is usually the sebaceous gland, ya. Is it correct? The whole cell that is being secreted. How about the mammary gland? Which type? Apo, holo, or marrow? Apo, ya. Nah, ini some part of the. Makanya kalau kalian mungkin you have forgotten ya, when you were breastfed with your mom, ya mungkin gak ingat lah ya, masih bayi kan, atau punya adik gitu kan yang disusuin. Kalian pernah lihat air ASI itu agak kental, agak teksturnya nggak secair itu, agak ada kind of, ya kan, kayak ada kental-kental. Nah itu adalah part of the cell. Ini, jadi agak kental. Kalau orang awam ya, jangan salah kaprah ya guys. Ada yang bilang kalau ASI-nya itu kental, terlalu cair itu nggak bagus. Kalau misalnya agak kental itu bagus. Sebenarnya everything is good. Kandungan proteinnya aja beda-beda. Jadi kalau yang dia agak kental itu lemaknya lebih banyak. Nah kemudian kalau dia cair proteinnya lebih banyak. Both baby needs that. Kok both baby? Baby needs both of that. Right? Nanti babynya ada dua kan? Nah, the baby needs both of that because they need to be filled with the fat so that it will be full. And also the proteins for the growth and development. Now go to questions number 3. Ini draw doang lah, gampang lah. Berarti compound akinar. Ya gambar aja banyak branch lalu kayak gitu. Dah, gampang. Next, muscle dah. Oke. Gak ada lagi kan? Nah, go to muscle. Madam kalau muscle ngajarinnya gampang. Cuman nunjukkan ini gambar ini aja. Ini nanti akan dipelajari lagi ya. Madam akan ajarin di chapter skeletal and muscle. You will learn how your muscle works, ya, physiologically. Nah, sekarang kita lihat gambar ini aja. Nah, okay. Look at this. Now, let's make a table of comparison. Duh, inilah, oke, bisa setengah rupanya. Let's make a table. Here. Mana panggil langsung jawab ya.
What are the 3 types of muscle, Medela? 3 types. Ya. Saya mau ulangan hari ini harusnya udah belajar ya. Apa? Smooth, okay. Smooth muscle, and then skeletal and cardiac. Okay. Now, let's take a look at the shape. Ya. Ini karakteristik ya ini ya. Characteristics. Number 1, shape. Yes, Joshua. What is the shape of smooth muscle? Spindle shape. How do you describe spindle? Describe, not showing. Not show me. No, not show me. For example, I close my eyes. I don't know. So you have to describe. Tapered at the end. Tapered at the end. Taper itu artinya lancip ya. Tapered at the end, like this. So, tapered at the end. Or you can say spindle shaped. Okay. How about skeletal, Nicholas? Huh? Yes, the shape. This? What? What shape? Cylindrical. Nanti kalau nggak tahu shape balik ke TK dong. Mereka belajar bentuk kan? Cylindrical ya, cylindrical. How about how to make it 3D? I'm not good at drawing. Just like this lah ya. Anggap ini cylindrical. Kayaknya perasaan gambar cylindrical harus ada kayak gini deh dulu waktu, ya kan? Tapi let's make it putar. Oke, go. Oh. Jelek banget, kardiak. Justin. Sorry? Long and cylindrical, ya. Guys, if you want to say the word tubular, no problem. You can use tubular also like tube, right? Because cylindrical basically it's a tube. Now, the second, okay, so that you can differentiate between skeletal and cardiac, the presence of branching. Okay, presence of branching. Wilson, smooth. Yes or no? No? Skeletal? No? Cardiac? Yes. Only cardiac muscle that has branching. Okay? Next, oh my god. Nucleus, yeah? Number of nucleus. Number of nucleus, Rahel. And smooth. 1 and located where? 1 in the middle of the cell. Next, how about the skeletal? Skeletal also 1? You sure? Skeletal only 1. Multi means many, right? If it's only 1, it will not be enough for us to contract the forces. Right? So many nucleus found in di mana foundnya? Huh? Look at the picture. Edges. Edges artinya apa? Hah? Tepi ya, di tepi. Next, cardiac. 1 or 2 found in the yes, Rahel. Found where the cardiac cell, the nucleus? In the center, yeah, in the middle or center. Same, only the skeletal that is found at the edge. Next, number 4, yes. Multinucleated because it will provide more activity. It is the only muscle that is voluntary. Okay, voluntary means that you can control it. So you can control the movement of your hand, you can control the movement of your leg, something like that. And the following chapter will be discussing how it coordinates one to another. Yeah.
Guys, next. Let's finish this. Consciousness. Smooth. Involuntary. How about skeletal? Voluntary. Just remember you can only control your skeletal muscle. And this one? Involuntary. Location of smooth. Internal organs, ya. Lining, we can say lining of internal organs. Yeah, it also include the blood vessel, everything that you cannot control. Well, just remember like this. Everything that you cannot control is all smooth except your heart. Because your heart will be in cardiac. And the rest that you can control are all skeletal. So what should I say right here? Skeletal? Oh, a touch at the bone, yeah. A touch at the bone. Because that's why it is called skeletal muscle. And number 6. Number 6, what is it again? Oh, striations. Striation. It is only found in where? Skeletal and cardiac. That's why it is called smooth, because no striation. Madam, what is this striation actually? The striation is made up of filaments. Okay, we call it as myofilaments. What is myo? Myo means muscle. Jadi kalau ada obat yang mayo-mayo depannya itu adalah obat untuk otot. Ya, so muscle filaments. So the muscle filaments that you will learn in the next chapters. Actually, you have learned this in the cell when we talk about the microtubules. It is actin and myosin. Actin and myosin. Yeah, remember this too. I will use this for the discussion of the next chapters. How about intercalated disc? Intercalated disc. It is only found in cardiac. Who can tell me the function of intercalated disc? 1 point. Yes, Samar. No, not almost, but not complete. Function of intercalated disc in the heart. Yes, Kezia. To hold the adjacent cells. Hold only. So what is the purpose of holding them? Transmit the impulses, ya, so that they can move synchronously. Kalian pernah nggak detak jantungnya nggak ada nggak yang detak jantungnya nggak tek 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 tapi tek 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 misalnya kan mati kan? Nggak ada kan? Detak jantung pasti lep dep. You will use the stethoscope next meeting, next month. Kita akan coba. Oh, nanti kita praktek ya. Jadi nanti kalian silahkan cek detak jantung teman kalian, ya kan? Nah, cek masih berdetak enggak gitu kan? Ya kan? Normalnya kalian cek berapa? Normal, oke? Lagi duduk. And then kalian suruh keliling lapangan 7 kali kan? Enggak lah, bercanda. Kalian suruh keluar, misalnya ke kelas yang lain untuk lihat crushnya misalnya. Oh, udah lihat. Baru dicek lagi. Bertambah nggak kan? Kayak dihitung ya berapa? Enggak sih, bercanda. Apa? Ya, oke, perhatikan. Nanti kalian akan cek itu heartbeatnya, ya kan? Attention. Oke, heartbeatnya. Heboh deh disuruh lihat crushnya kan? Nanti siapa yang mau ditengok kan? Atau ada kelas lain, dulu angkatan Madam pernah ngajar, Madam aku nggak akan berubah detak jantungnya kalau lihat siapapun kecuali 1 orang. Tebak siapa? Mama aku. Karena mama aku galak dia bilang gitu. Jadi kalau lihat mamanya baru takut. Kok seseram itu ya maknya ya kan? Jadi nanti kalian dengerin detak jantungnya, dihitung berapa normalnya, dan nadi, blood pressure. Nah, kita lihat hypertension siapa misalnya. Dicek denyut nadinya, detak jantungnya, lalu darahnya ya, darahnya. Itu wajib semua darah di ini. Iya, nanti darahnya wajib karena Madam. Oke. Jadi Madam ulangi ya, nanti kalau keluar intercalated disc jangan salahin Madam. Madam ulangi.
The function of intercalated disc, jadi kan kalian tahu bahwa gambarnya itu kayak gini. Ya. Chart, look at the cell. Nah ini ya, nggak kelihatan. Ini jadi kan ini satu sel. Sampai sini misalnya, ini satu sel. Jadi the presence of this intercalated disc will hold them. Ya, adjacent itu artinya yang dekat. Adjacent cell itu sel yang berdampingan, yang berdekatan, gitu kan? So to hold adjacent cell, so that the impulses will be transmitted, synchronously. Jadi synchronously itu artinya itu satu arah, sekali kontrak semuanya kontrak. Jadi kalau sekali kontrak semua selnya kontrak, nggak ada yang kontrak lalu yang lain relax, kan nggak sinkron, gitu ya. Makanya termnya adalah to contract synchronously. Kayak gitu. That's for the muscle. Jadi yang muscle itu sebenarnya cuma perlu lihat perbedaannya aja. Jadi habis kalian udah tahu, jadi bisa. Madam freeze bentar, Madam tengok. Sebelas B ya, Madam cek. Ya. Cerna dulu. Yes. Yes. Habis ini Madam bahas yang blood dulu ya. Yang blood Madam cuma highlight yang perlu dipelajari. Oke, Madam mau tanya dong, kenapa sih blood disebut connective tissue? Ciri-ciri connective tissue apa yang harus ada when we say connective? Connect together, apa connect together? Komponen, what are the components of connective tissue? Harus ada apa? 3 hal. Harus ada matrix, harus ada fibers, harus ada sel. Ya, harus ada matrix, harus ada fibers, harus ada sel. Matrix itu apa sih sederhananya? What is matrix? Fluid atau we can say ground substance. Ground substance, jadi zat yang harus ada ya. Ground substance, fibers, give example of fibers. Collagen, reticular, elastic. Elastic fiber. Elastin itu protein, yang benar itu elastic fiber. Ya. Nah, satu orang jelasin bedanya 3 fiber ini dengan kata-kata kalian. Collagen kan familiar tuh. Elastic sama dari teksturnya boleh, functionnya atau in general apa? Louis, want to try? Yes. Collagen. Yes. Dia teksturnya? kuat, kayak tembok. Oke, tebal, oke. Kuat. Lalu retikular dia thin. Cuman bedanya sama elastik itu Retik itu dari bahasa apa? Artinya net. Net yang maksud Madam mau kasih tahu. Nah, dari bahasa Yunani itu artinya net atau jaring, berarti dia bedanya dengan elastik kayak gimana? Oh, berarti kayak fiber. Ya, kok kayak fiber? Fiber. Kayak apa? Network. Jadi dia lebih banyak cabang. And then Elastic fiber dia thin juga lalu elastis. Oke, elastis ya in there. Oke. Jadi elastis itu artinya apa sih? Elastis. When you say something is elastic, it can return to its original state. Ya, itu artinya elastic ya. Oke, now and cell ya pasti selnya. Mena mau kasih lihat ini aja reviewnya sedikit. Ya. Oke, kita lebih ke analisis ya. Kan kalian udah tahu basicnya. Mena mau tanya dong. Kan connective tissue kalian udah belajar yang dense sama
Loose, oke. Dense artinya apa bahasa Indonesianya? Hah? Apa? Dense? Padat. Compact. Loose? Longgar. Ya kan? Nah, kalau yang loose, kalau longgar, ini biasanya ya example, dia kan loose kan? Berarti dia ini lebih ke buat support. Ya, buat packing. Nah, yang loose connective tissue, kalau mana kasih gambar kayak ini bisa lihat beberapa jenis connective tissue. Epidermisnya nanti di atas ini. Nah, lalu ini epidermisnya tisu apa? Coba lihat. No. We've learned about the covering. What type of tissue is this? Stratified squamous. Kan skin. Ya kan? Madam kasih satu gambar ini bisa jawab berapa soal. Ya kan? This is stratified squamous. Okay? Skin. Keratinized atau non? Keratinized. Adakah di sini yang berlendir kulitnya? Itu berarti non. Nggak ada ya, emang kodok kan? Nggak ada kan? Ya. Next. Dermis. Ini harusnya padat kan? Ini apa? Dense. Ya, dense connective tissue apa specifically ininya? Fibernya. Collagenous kah? Atau elastic? Kalau reticular kan nggak mungkin, itu hanya nanti di lymphatic tissue. Oke, madam jelasin dikit dulu deh. Oke, kita ke loose dulu ya. Yang loose, itu konsepnya adalah dia buat nourishment. Yang di sini loose-nya adalah, yang kuning-kuning ini adalah fat atau adipose tissue. Nanti kalau kalian bedah kodok, kita bedah kodoknya di semester 2 ya, semoga cukup waktunya ya. Kalian nanti di bawah kulit kalian lihat kuning-kuning, itu bukan telur ya. Telur kan nggak mungkin di bawah kulit kan. Nah, itu adalah lemak. Kalau kodoknya gendut, banyak lemaknya. Kalau dia masih kurus berarti ya dikit lah, gitu ya. Kalau ada yang dapat lagi hamil, dilepas aja ya, kasihan masih lagi hamil dipotong kan, mati ya semua telur-telurnya. Kelihatan perutnya besar. Ya kan, kelihatan. Tapi kalau dia masih hamil muda ya apa boleh buat ya, nggak tahu ya. Ya. Hah? Bertelur? Bertelur kok? Ada telur kodok? Emang telur beranak? Emang kodok beranak? Bertelur lah. Ya Allah. Balik lagi ke metamorfosis. Ya. Bukan metamorfosis ya. Reproduction. Oke, nah yang loose kan kalian udah tahu. Sekarang kita bedain yang dense. Nah, sebenarnya cara bedanya kayak gini. Madam selalu tanya soalnya nanti analisis, bukan hanya di label. Jadi dense itu artinya padat. Jadi dense itu kan padat kan? Dia either ada regular dengan bedanya apa? Direction of the fiber. If it's in the same direction, regular. If it's in not in the same direction, it is irregular atau acak, nggak jelas. And then in regular we have two types according to the fiber types, collagenous or elastic. Nah, kayak gitu aja. Jadi di sini ada dua jenis, collagenous and elastic. Okay, so you will have 4 types. Now, my question will be like this: why do you think that tendon, supposed to be lined with dense regular collagenous instead of dense irregular collagenous? Why is supposed to be regular instead of irregular? Any idea? What is tendon first? First of all, you need to know what is tendon. Tendon is the structure that will connect muscle to bone, yang menghubungkan tulang sama otot. Nah, kenapa harus terbuat dari dense, regular, collagenous? Silahkan di breakdown 3 kata ini. Ya, siapa mau coba? Coba dulu, nggak apa-apa. Coba, kalau misalnya madam punya tendon nih, tendon di sini lah, yang suka main basket, sering putus apa? Achilles kan? Ada nggak anak basket sini? Sering putus Achilles, tahu nggak? Otot di sini, tendon di sini. Kalau tendon madam elastik, terbuat dari elastik, apa yang terjadi? Bisa melompat tinggi.
Gimana? Bakal cepat putus. Betul, kenapa? Because collagenous is the stronger type of fiber. Tadi yang bakal cepat putus apa? Elastic. Elastik, karena dia elastik, karena dia apa? Thin, tipis. Ya, kan? Betul, satu clue. So, they have to be lined with collagen because it has to be strong to accommodate the movement, right? Itu satu. Why supposed to be regular? Hah? Apa kamu ngomong, Nak? Apa? Which one that you mentioned? Which word? Resistant. Apa yang tadi dia bilang? Apa? Directionnya sama. Ya kenapa? Kenapa harus same direction? Directionnya sama biar kayak Ethan. saling membantu. Yes. Tuh. Lebih kuat? Kuat apa? Buat terhadap resistance atau kayak ya pokoknya lebih kuat lah kalau ditarik. Ya, betul. Great pulling force. Jadi dia lebih kuat. Jadi satu arah, berarti dia langsung bisa force-nya ke satu direction aja kan? Jadi dia nggak ketarik dan nggak mudah putus. Jadi forces-nya akan lebih kuat karena fokus ke satu arah. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya madam, menurut kalian kenapa masih ada yang di sini yang di lutut itu ACL-nya putus? Yang main basket. Dulu ada satu ada kelas madam. Waktu madam di IBC, madam sih bukan anak basket ya, nggak bisa olahraga sama sekali. Ada kelas madam, dia kan dari SMP IBC. Nah waktu zaman madam, bahkan sampai sekarang Petrus kan masih terkenal tuh kan, basketnya kan. Nah dia memutuskan untuk pindah Petrus karena dia mau memperkembangkan atau apa sih bahasanya mengembangkan, jelek banget. To expand the potential gitu lah ya in basketball kan. Nah lalu unfortunately baru gak latihan, belum gak ikut DBL kan, putus ini ya, Achilles yang di sini. Habis itu disuruh kan ke pasang pen kan apa segala kan, for 6 months. Lalu dokternya bilang dia nggak boleh main basket lagi karena rentan. Udah kan itu kan nggak bisa utuh lagi kan, secara sempurna dia cuma disambung doang. Jadi kalau ketarik bisa putus. Nah menurut kalian kenapa bisa putus? Kan ini kan udah in same direction nih. Kok bisa putus? Keywordnya apa? Force-nya selain berlebihan. Keywordnya ini udah same direction. Too sudden, oke, lalu tapi belum dapat. Too sudden, lalu apa? Different direction, thread misalnya kan, misalnya dia harusnya ke satu arah kan, lalu dia keplecok gitu, mesti ngerti nggak? Jadi dia ditarik ke arah yang lain. Ngerti nggak? Paham nggak? Kan harusnya dia satu force ini kan, lalu it is being exerted by a pulling force in opposite direction, ya kan? Jadi otomatis dia ketarik dengan kuat ya putus, kayak gitu. Ya bisa juga yang di lutut ya. Nah, misalnya kan namanya juga lagi olahraga kan bisa accident, kayak gitu. Jadi bukan karena kurang pemanasan ya, bukan. Kita ngomongin hal itu. Tapi arahnya. Sebenarnya pemanasan ya penting juga sih supaya dia lebih elastik. Gitu ya. Nah, contoh soalnya bakalan kayak gitu. Misalnya madam tanyanya yang ini, maka kalian bisa jawab. Kalau ligamen sama ya, ligamen apa? Connect what into what? Ligamen? Bone to bone ya. Kalau bone ke bone, misalnya madam punya bone ke bone, berarti sendi lah ya. Nah, kalau sendinya, kalian pernah, semoga nggak pernah lah, orang lain misalnya, pernah nggak patah tangan? Atau kegeser sendi? Yes. Pernah? Sendi mana yang kegeser? Sendi bahu? Dislokasi atau sendinya yang patah tulang? Patah tulang beda lah, beda tanya sendi. Sendinya juga, oh sendi pelurunya geser. Kamu? Nenek kamu, astaga kok nenek kamu bisa? Kena nenek kamu ngapain? Oh jatuh kak, jatuh. Jatuh loh. Jahat nih dia, bukan olahraga dia. Oh jatuh. Kok dia ketawain juga? Kok bisa jatuh nenek kamu? Oh kelicin, kau nih jahat kelicin loh. Iya kan? Ini Mega nih sampai merah loh, dia ketawa loh. Kasihan. Oh, terus apa yang sendi mana yang kena?
Bahu juga. Oh, lepas. Beneran loh. Beneran lepas kan? Iya beneran, ini kegeser. Kan ini bisa lepas. Kalian masih kecil pernah main Barbie nggak sih? Kayak suka putusin tangannya nggak? Kayak serius mana nanya? Iya kan? Yang cowok mungkin nggak tahu. Kan? Beneran loh. Kan? Madam kasih tunjuk ya. Kalau Barbie, kalau yang di kaki sama tangannya tuh kan ada yang kayak bulat untuk dimasukin gitu kan. Lalu kalau kita mau lepaskan memakaikan baju gaun kan buka kan? Iya kan? Nah, jadi dibuka gitu kan. Jadi itulah dia namanya sendi peluru, dia bisa ke segala arah. Makanya dia bisa lepas kalau ketarik ke arah yang beda, itu sendi. Makanya dia kolagenus harusnya, regular kolagen gitu ya. Dia nih jahat ketawain nenek orang ya. Ya. Yang kedua. Ya kayaknya dia mikir neneknya kok bisa main basket gitu kan. Oke. Dribble gitu ya. Oh, siapa tahu neneknya atlet gitu kan. Yes, keren. By the way, jadi gimana? Selain di sendi, selain di apa ini, ada juga kalian tahu nggak orang ke rumah sakit jauhnya itu dia kenganga terus nggak tutup. Itu makanya jangan ketawa terlalu besar. Nanti nggak tutup. Ya kan? Nah, sekarang masih regular. Jadi ingat ya, kalau dia regular dia harus same direction untuk produce dia strength-nya tuh kuat, lebih kuat. Now, kenapa kalau yang ini kan elastic? Oke, Madam nggak kasih contoh misalnya. Kalian harus pikir dia harus regular, same direction, tapi dia elastic, bisa balik lagi. Contohnya di sini, focal folds. Ya, kalau kalian tulisnya, ingat jawabannya ini focal folds ya, lipatan yang di vokal. Nah, siapa di sini yang pinter nyanyi atau pernah les vokal? Pernah les, oke. Nah, gimana cara kamu memproduksi high pitch sound? High pitch. Naikin apa? Naik ke kursi. High pitch. Apa yang terjadi dengan frekuensi of vibration? Kalau high pitch. Frekuensinya lebih tinggi kan? Terus ininya lebih space-nya lebih kecil, ya kan? Gini. Kayak gitulah. Madam nggak pandai, jangan nanti pingsan semua. Ya kan? Kalau dia low pitch, suaranya akan menjadi lebih berat. Mati ini akan getarnya lebih jelek banget keluarnya. Ini lebih dikit kan? Ya, jadi ini akan, kenapa dia harus elastic? Because it need to vibrate. Ya, jadi it will control the frequencies. Kalau misalnya ini enggak elastik, kalian bisa bayangin suara kalian nggak bisa nggak bisa gitu. Jadi mati lama-lama. Tergantung. Nah, bisa putus nggak? Bisa. Makanya ada beberapa artis yang, siapa yang putus ya vokal folds-nya? Ada artis dulu ya. Chrisye ya, kalau nggak salah ya. Chrisye ya. Tahu nggak? Infeksi ya. Bisa putus ini. Bukan yang di SpongeBob yang kotak suaranya rusak, bukan ya? Itu beda. Itu kotak ketawa ya. Oh iya. Kotak ketawanya SpongeBob rusak ya, atau punya si Squidward yang rusak ya. Lupa Madam. Iya, nonton kartun. Ini bisa putus kalau misalnya kecelakaan, kena benturan. Kalau lagi yang happening sekarang misalnya KDRT, ya kan dicekek katanya si Lesti Kejora katanya. Bisa geser itu katanya pita suaranya. Nah, itu mungkin karena ini kan sebenarnya elastik tulang rawan elastis, jadi bisa patah. Nah, itu kalau dance. Kalau misalnya regular, sekarang irregular. Madam tanya, kenapa skin harus irregular collagenous? Sekarang pasti udah bisa jawab. Siapa mau coba? Kenapa skin harus irregular collagenous? Skin kita, di dermisnya ya. Bukan yang di luar. Yang di luar kan epithelial. Kenapa? Coba cubit. Supaya nggak gampang sobek. Ya, supaya nggak gampang sobek. Kalau misalnya dia irregular, kalian
hanya boleh cubit satu arah. Nanti kalau bu gurunya datang, Bu, cubitnya arah sini ya. Nggak boleh diputar, Bu, nanti putus, Bu. Sedangkan kan kalau zaman kalian sih udah nggak ada. Zaman madam sih dulu kalau misalnya nggak bisa jawab mat sih dicubit gini, diputar. Beneran, Oce sama biru-biru, sini, oi. Ya, jadi itu di gini kan. Kan gini kan? Putar gini. Makanya dia harus elastik. Dia harus elastik ya, supaya dia bisa stretch in all direction. Supaya bisa dicubit. Gampang ya. Ingat aja pinch. Last. Ini yang paling penting, Madam suka bertanya. What is aorta dulu? Biggest. Blood vessel kan ada 3 jenis. Apa ini? Biggest apa? Arteri, vein atau capillaris? Arteri ya. Biggest arteri. Dia pompa kemana? Seluruh tubuh, ya kan? Seluruh tubuh. Nah, kenapa dia harus irregular dan elastik kalau gitu? Relate dengan location nih, fungsinya. Iya, karena dia pompa ke seluruh tubuh tidak satu arah, maka dia harus irregular. Kenapa elastik? Karena fluid kan, it has to apa? Harus kalian jangan jawab gini, nanti pas ulangan nggak bisa buat kalimatnya. Gambar. Gambar apa ini? Supaya apa? Why has to be elastic? It can stretch, ya, and recoil when it is pumping the blood, ya kan? Bisa bawa darahnya dengan cepat. Dah, itu lengkap. Selesai. Jadi itu aja yang paling sering keluar. Madam tengok lo. Oke, yuk. Oke. Ini terakhir, Madam tambahin. Oke, Madam tambahin yang terakhir yang blood aja ya. Yang blood lumayan banyak keluar soalnya. Ini yang terakhir. Sudah. Kalau red blood cell udah tahu fungsinya ya. Oke. Sekarang Madam jelasin yang ini aja. Yang white blood cell types. Ini adalah sel darah putih. Waktu masih SD, cuma belajar sel darah putih untuk menyerang bakteri gitu kan. Udah gitu. Nah, sekarang lebih spesifik. Nanti di circulatory system Madam nggak ulangi ini lagi ya, Madam bahas sekarang. Jadi ini nanti akan muncul tapi nggak diulangi lagi. So white blood cell ada namanya granulocyte dengan agranulocyte. Ingat di bio kalau depannya ada A artinya tidak ada. Oke. What is granules, Madam? Granules is protein. Oke. So site apa di biologi? Site. Sel. Jadi sel yang tengahnya ada protein. Itu adalah arti dari granulocytes. Okay? So, granulocytes there are 3 types. Madam selalu hanya ajaran keyword aja. Lihat. Neutrophil, basophil, sama eosinophil. Neutrophil, Madam nggak perlu kamu ingat bilobes-nya ada berapa ya? Lobes-nya ini biasa ada muncul tapi Madam nggak pernah suruh hafalin. Nggak penting. Lihat. If it's neutrophil, ya, neutrophil geser dong, nggak bisa touch screen ya. Kurang keren sekolah kita nih. Ya kan pakai yang bisa ini nih, geser-geser nih. Hah? Touch screen. Papan tulisnya bisa loh, papan tulisnya kan? Iya gini, aduh keren banget itu. Mau saya. Apa tadi? Ya ajukan. Oke. Nah ini. Yang paling kalian ingat neutrophil itu adalah kayak yang pertama kali datang kalau ada infection. Jadi tugasnya dia adalah makan. Ya kan? Pertama kali dia makan apa? Phagocyte, itu artinya eat, microorganism. Makanya Madam bilang first yang datang infection, karena infectionnya bisa di cause by bakteri, virus, bebas. Setiap ada yang aneh, asing, dia datang, neutrophil. Kedua, basophil. Basophil ini kalian highlight ini aja. Rilis histamin. Kalian pernah alergi nggak? Gatal-gatal. Misalnya ada alergi apa? Alergi seafood. Alergi daging sapi ada?
Waduh sedih banget, alergi daging sapi nggak bisa makan wagyu. Iya kan? Oh nggak bisa beli, aduh. Medan suka banget, oke enak banget. Kalau jadi alergi apa tadi? Alergi daging sapi. Oke, misalnya alergi kalian apa yang terjadi biasanya? Gatal, merah kan? Nah, itu artinya kalian selnya basofil ini rilis histamin. Nah, ini yang akan promote gatal-gatal, merah-merah atau inflammation. Atau digigit lebah, pernah nggak digigit lebah? Nggak pernah. Nah, digigit lebah misalnya. Iya, kayaknya dia banyak sekali exploration. Mainnya kurang jauh gitu kalian ya. Oke. Medan dari tadi ke distract itu by the way itu gambar kuda atau apa ya by the way? Iya ya. Orangnya gambarnya coba tahu Madam. Hah? Unicorn. Oh Joshua. Oh temanya unicorn kah? Tapi kok cornnya nggak ada, mana? Dia bilang nggak tahu itu dia main gambar semua. Soalnya dari tadi ini agak gimana gitu kan? Oke balik. Apa tadi Madam mau bilang? Salfok saya. Sama itu. Sama satu lagi yang di bawah tuh kenapa kucingnya sedih banget gitu ya? Maksudnya kucingnya diliatin banyak mata-mata gitu kak maksudnya? Apa sih saya ini nggak artistik gitu loh, nggak pandai mendeskripsikan. Oh oke, is it like that? Abstrak. Oh oke, abstrak. Kalau orang seni udah bilang abstrak kita udah nggak nyampe dah kayaknya. Makanya Madam belajar yang pasti aja lah, eksak ya. Kalau abstrak nggak bisa kan. Oke, jadi kalau kalian ke dokter, kalian biasa cek obat yang dikasih itu namanya antihistamin. Nah, jadi sekarang udah tahu kalau misalnya cek dokter, dok, kamu mau kasih saya antihistamin ya, kan? Dokternya bilang sotoy. Kamu ini infeksi bakteri kata antibiotik katanya kan. Jadi kalau alergi bisa salep, bisa oral. Itu antihistamin. Ya. Nah, satu lagi itu aja yang paling penting. Heparin nanti yang lain. Ya, eosinofil. Eosinofil ini ada yang cacingan? Pernah cacingan? Pernah juga ya cacingan. Kalau kalian main tanah, misalnya lupa cuci tangan, makan, itu biasanya suka cacingan, ada parasit-parasit. Nah, kalau zaman dulu, orang cacingan itu kan makan obat cacing, lalu nanti keluarnya, kan kalian udah pernah ajarin waktu kelas 10. Cacing pita keluar dari anus panjang. Ambilnya pakai sumpit. Beneran. Zamannya Popo Madam gitu. Nenek Madam, ya. Nah, tapi sebenarnya di tubuh kalian itu ada sel yang akan attack ini. Dia spesifik. Parasite. Worm ya, cacing-cacing ya. Cacing kremi yang kayak gitu-gitu. Nah, di usus. Nah, jadi ini 3. Kayak ini yang granulocyte, intinya dia punya protein untuk rilis. Kalau ini rilis histamin, ini proteinnya. Ini rilis chemicals untuk worm, ini rilis substances bisa tapi makan kali utama. Yang kedua, nah ini nanti muncul ketika kita belajar immune system. Limfosit ada 2 sel, 2 jenis. Limfosit apa aja? Tahu nggak? Tadi ajarin limfosit. Nanti soalnya ada tuh. Limfosit. Limfosit ini ada 2 jenis, B limfosit sama T limfosit. B sama T, ntar. SMP udah pernah review kali. Ya kan? B limfosit sama T limfosit. Oke, kalau yang B limfosit ini fungsinya untuk rilis antibodies. Antibody di dalam tubuh kita. Kalau yang T ini untuk attack specifically virus. Nah, jadi makanya orang yang kena HIV yang diserang adalah T limfosit. T limfositnya rusak, maka imunnya akan lemah. Lalu virusnya makan merajalela. Itu untuk orang HIV. Ya, jadi there are 2 types of lymphocyte. B lymphocyte that will produce antibodies. Yang T itu untuk attack virus. Ya.
Attack virus. Madam nanti spesifiknya Madam jelasin. Kalau monocyte ini juga makan ya. Monocyte, perhatikan. Mono ini bisa jadi makro. Mono kan dia masih kecil. Nanti kalau misalnya ada bagian tubuh yang perlu ini, dia akan leave the blood and become macrophage. Ya, macrophage ini akan eat atau phagocytosis. Phagocyte verbnya, makan. Kalau kalian susah pakai kata phagocyte, bilang eat nggak masalah. Eat the bacteria, that cell, itulah si macrophage. Yang paling sering keluar yang granulocyte, guys. Oke, kapan pakai neutrophil sama perhatikan ada yang nanya. Suara Madam abis woy. Ya, ada yang nanya, Madam kapan pakai neutrophil, kapan pakai monocyte? Sebenarnya bukan kapan pakai, mereka akan rilis bisa bersamaan datang. If there is an infection, they will come automatically by the signal from the body lah ya. If there is an infection. Oke, itu aja kayaknya yang nervous tissue, Madam nggak bahas ya, itu cuman partsnya aja. Guys, nervous tissue kalian pelajari ini. Nah, itu nggak muncul. Tak mau lihat kan dia. Udah Madam review loh. Ini aja nih. Dendrites kan, cabangnya, cell body, nukleus ini paling label-label aja sih. Ntar Madam tag dulu. Jangan lupa saya tutup dulu. Ya. Ntar, Madam mau lihat soalnya dulu. Ada yang perlu di highlight nggak? Habis bio nanti apa? Oh, karnaval, bebas dong. Oi, ya. Oh, satu lagi tadi nama lain dari basofil itu nama lainnya apa atau enggak? Ini catat ya. Catat ya nanti kalau keluar tahu. Nama lain basofil masal. Ini yang produce histamin ya. MAST, mas. Ya, mas. Kalau yang untuk pembekuan darah apa asalnya? Pembekuan darah? Untuk blood clotting apa? Nama lain platelets apa? Trombocyte. Kalau orang DBD trombositenya biasa rendah kan? Nah, itu jadi platelets atau trombocyte. Guys, kalau yang sama-sama gini dicatat keyword apa nama lainnya. Jadi kalau kalian tahu lalu nggak bisa jawab sayang. Trombocyte, site kan sel. Oke, terus kalau misalnya ada gambar, Madam gimana cara bedain? Ini Madam lagi kasih kisi-kisi loh, kalau nggak mau ya udah. Gimana cara bedain gambar limfosit sama monocyte? Kalau limfosit itu satu lobe penuh nukleusnya. Kalau dia monocyte kan ingat kayak tapak kuda. Ini. Tapak kuda apa sih? Kaki kuda apa yang bawahnya itu loh? Nah, ini. Kayak gini. Mirip kan? Emang kan? Ini kan namanya horseshoe shape. Iya kan? Mirip lah. Bisa deh. Jadi pokoknya kalau dia ini cuman bulat aja. Kalau dia limfosit. Catat ya, itu penting. Lalu review cartilage ada 3 jenis apa aja cartilage? Cartilage. Tulang rawan. Hyalin. Ya. Ini cuman location aja review. Fibro, apalagi? Locationnya kalau hyalin
Hidung apa hidung? Hah? Hidung apa? Cartilage? Hyaline. Kalau fibrocartilage di mana? Inter artinya kan antara ya. Intervertebral disc. Jadi yang bacanya macet-macet itu dari kata inter, between kan? Vertebral tulang belakang. Intervertebral disc. Jadi antara vertebralnya di sini, setiap di antara tulangnya itu ada elastic cartilage. Supaya apa, guys? Supaya apa? Harus ada cartilage di situ. Kenapa nggak semuanya tulang aja? Hah? Iya, supaya bisa bongkol, supaya bisa ini, supaya bisa move freely. Kalau keras, kaku, kalian bisa bayangin, ditekan gini tak bisa ngapa-ngapain, jadi kayak robot. Kuat sih kuat, tapi sekali hancur lepas. Sekali pok anak tombol kan berkeping-keping. Elastik, ini elastik nih, gampang nih. Nah, kalau medium kasih soal di antara tulang rusuk nih ada cartilage apa? Dia warnanya transparent. Hyaline. Apa namanya tadi madam bilang? Between ribs ya? Apa? Bukan. Intercostal. Intercostal. Costal itu rib. Ribs. Tuh, paling sering ya. Paling location aja itu, gampang. Location aja. Lalu sisanya nervous, madam cek loh. Masa udah bisa ya, masa udah bisa. Lanjut. It's the sarcolemma, the cell membrane of the cell. Cell membrane. Oke, sisanya udah ya, yang white blood cell tadi udah tahu fungsinya ya. Udah, sisanya udah lengkap. Itu aja. Jadi, madam ulangi. Udah lengkap berarti kalau kita review dari sini. Mana tadi dia nggak mau muncul? Oke, ya lihat. Oke, madam kasih last 5 menit terakhir, habis itu madam kasih free. 5 menit terakhir madam kasih free, tugasnya nggak usah kerjain. Yang dari bulin kan? Nggak usah, it's okay. Kalian belajar aja untuk daily test. Oke, sekarang perhatikan. Jadi epithelial apa yang dipelajari, madam ingatin. Pertama, bisa dikasih description-nya, kalian tentukan location. Berarti kalian harus tahu dulu nama epithelialnya berdasarkan tadi kan layer lalu shape. Oke. Nah, lalu bisa juga tadi di contoh soal esai ada gambarnya, kalian tentukan nama sama location. Ingat cara belajarnya bukan hafal mati ya, konsepnya. Kalau kalian ngerti konsep kalian pasti bisa. Yang kayak tadi madam jelasin, cara belajar epithelial tissue. Oke. Itu aja, yang transition sudah stratified jangan lupa. Kalau yang di konektif, ya yang di konektif tadi Mena udah ajarin, yang loose ya nggak usah review lagi, udah tahu kan. Yang konektif analisis. Kenapa dia harus dense? Kenapa regular? Misalnya kenapa collagenous yang tadi ada 4. Seperti penjelasan madam. Bisa salah satunya keluar ya. Lalu di konektif yang perlu di highlight lumayan banyak kayaknya di soal PG itu blood cell. Tadi ada muscle, basophil untuk rilis histamin. Limfosit bentuknya udah tahu, sama limfosit ada 2 jenis, T cell sama B cell. Oke, fungsinya. Yang yang granulosit nggak usah di hafal mati lah, cuman tahu aja tadi review keywordnya yang madam kasih ya. Lalu di konektif ada apa lagi? 3 jenis jenis cartilage, ngertiin locationnya aja. Gampang ya, nose, intervertebral disc dan sebagainya. Apalagi ya? Di konektif ada apa lagi? Apa aja sih konektif kita? Bone nggak usah review bone. No need to study that one. Mas, tunggu konektif ya.
Yang bon nanti madam reviewkan lagi di skeletal aja. Terlalu banyak, yang penting ngerti konsep. Jangan kayak di plant tissue jelek-jelek, bloknya ngapu. Nah, ngerti konsepnya pasti kalian kan? Pasti kalian hafalin ya, itu parenkhyma, kolenkhyma, sklerenkhyma, hafalin semua. Hah? Hah? Masa? Kami merasa kayak, oh 100 semua. Soal yang double ada 2 kan? Ada 3 dan agak too long, so that's like 4.1. Oh, how many questions ya? PG 15. Oh, karena 15 kali. Jadi kalau salah jadi jelek gitu ya? Tahu tuh. Oke. Salah cek nggak tahu ya. Oke. Tadi ini konektif. Oke, ini udah belajar. Ini yang nggak usah di itu. Yang ini aja tadi kan, dance. Terus cartilage 3 itu blood. Fat sih udah tahu. Function dari fat apa sih? Lemak di bawah kulit. Hah? Buat apa? Store energy selalu. Thermal insulator. Apa artinya thermal insulator? Termnya keren tapi nanti tahu artinya. Untuk apa? Iya, menjaga kehangatan, kok kayak agak baper. Membuat tetap hangat ya, insulation. Makanya madam ada satu murid tuh, waktu madam bilang supaya orang yang banyak lemaknya itu biasanya lebih tahan dingin kan? Madam bilang gitu, langsung dia tiba-tiba bilang, aduh aku kedinginan gitu dia bilang. Maksudnya supaya dia bilang dia nggak gendut gitu kan. Siapa juga yang bilang dia gendut kan. Nah kayak gitulah. Yang giginya patah itu loh. Madam, orang ini nih yang madam pernah ceritain kayaknya ke kalian, yang waktu madam bahasin tentang bukan madam jelasin ke kelas kalian ya? Oh nanti aja lah. Dia intinya berenang. Madam lagi bahas tentang gigi kalau nggak salah. Ya, dia kan berenang, mau lompat ke kolam renang kan? Kan bisa ya? Mana nggak tahu ceritanya gimana, tapi itu kayak kan kalian tau gigi seri yang di depan tuh, nah tek gitu kena tepinya gitu, langsung patah setengah. Ya patah setengah. Jadi Madam lagi ajarin tentang sarafnya kan, kalian belajar fibers, nerve kan, nerve. Nah itu tuh kena nerve-nya, kena sarafnya, jadi tuh sakit banget. Mau dicabut belum boleh karena masih bleeding. Jadi pada waktu itu dia pakai masker. Pada waktu itu belum zaman pakai masker ya guys. Maksudnya belum corona kan. Jadi dia aneh kalau pakai masker. Terus Madam penasaran kan. Dia bilang giginya sakit, patah kan. Teman-temannya udah ketawa-ketawa kan. Dia mana Madam penasaran kan. Jahat Madam nih. Madam gak paksa. Bukalah. Madam boleh sekali dia buka, tawa ngakak. Woy Madam woy. Bisa setengah. Kayak di tengah tuh ada lubang gitu. Ada lubang, memang blood vessel kan. Ada salurannya kan. Jadi kayak kelihatan banget anatominya. Bagus banget. jadi bisa, harusnya difoto ya jadi ini. Oh nanti kita marah. Oke. Udah sih kayaknya ya, apalagi muscle 3 jenis, locationnya tau lah semua. Muscle tinggal pelajarin tabel yang kayak Madam. Nervous belajar neuronnya aja ya, part sama function. Udah itu aja. Hai. Tonsel sama myelin sheath yang mana duluan? Apa? Tonsel sama myelin sheath. Oh, sini Mena jelasin. Myelin sheath, dari namanya cell and sheath itu udah different. Sebutnya harus yang bagus ya sheath. Nanti. Oke, nih. Ya, lihat. Kalau kalian ingat, Schwann ini sebenarnya nama saintis. Dia yang pertama kali menemukan animal cell. Makanya disebut Schwann cell. Schwann cell itu satu sel ini. Jadi sebenarnya neuroglia itu adalah kayak, di sini ada tulis nggak? Nih. Jadi bagian dari neuron itu adalah ini kan dendrites, cell body long, dan ada neuroglianya. Madam, apa neuroglia? Neuroglia ini adalah sel yang untuk support, ya. Nah, salah satu contoh neuroglia itu adalah Schwann cell. Nah, Schwann cell karena dia satu sel, maka ini semua satu buah ini namanya Schwann cell. Ini kan? Terus, fungsi dari Schwann cell adalah produce myelin sheath, ya kan? Mana myelin sheath? Ada ditulis nggak? Nih, specialized sheath. Specialized sheath nama lainnya myelin. Kalau mau nama anak namanya myelin agak keren juga ya. Myelin. Myelin, ya kan? Oke. Nah, myelin sheath ini gunanya buat insulation, yang kayak tadi. Insulation, jadi dia bukan hangatin si ini ya, supaya transmit impulsnya itu lancar. Jadi insulation di sini artinya
transmit impulsnya lancar. Madam, kalau misalnya dikasih panah, gimana cara kami tahu itu myelin sheath-nya atau Schwann cell-nya? Misalnya ya, Madam suka main aman orangnya. Kalau dia tunjuk tepi kayak gini, misalnya kasih garis ini ya, tulis aja myelin sheath of Schwann cell, ya kan? Jadi kalau mau jawab yang mana, pilihlah situ. Jadi ya pasti benar gitu kan. Kalau kalian hanya jawab Schwann cell, tapi misalnya dia nggak ada nunjukin, biasa kalau menunjukkan semua tuh harusnya kayak gini. Ngerti nggak? Yang kayak gini. Lalu kasih panah kayak gitu. Tapi kalau hanya part itu paling satu panah. Kalau Madam biasanya gitu. Tapi kalau misalnya enggak, kalau kalian mau nanya ya boleh tanya gurunya maksudnya yang mana. Tapi kalau enggak kalian isi kayak gitu. Myelin sheath of Schwann cell kayak gitu. Ya ini dendrites-nya untuk receive impulse-nya kan, masuk jalan-jalan ke sel body, ada nukleus. Untuk apa nukleusnya? Di mana-mana nukleus gunanya buat control ya, control command di cell activity. Nah, nanti dia masuk sini, nanti Madam akan ajarin di coordination system gimana cara impulsesnya ditransfer. Makanya Madam bilang, guys, Madam bilang animal tissue ini adalah basic konsep yang kalian harus ketahui supaya kalian bisa belajar sistem. Muscle nanti kalian akan belajar skeletal system. Neuron kalian akan belajar coordination system. Jadi semuanya akan nyambung. Kalau kalian nggak bisa di sini nanti susah. Kalau kalian bisa di sini nanti akan gampang selanjutnya. Ya, jadi tinggal di-review ulang. Ya, sisanya udah. Ini akson. Okay, any more questions? Apa? Jenisnya aja, fungsinya aja. Mungkin di-review aja ya, dibaca aja. Di-review aja. Kecuali bone aja kan, udah dikurangi kan? Ada lagi nak? Mau tanya? Silakan. Functionnya udah sisanya udah bisa ya, boleh. Enggak ada lagi? Udah? Ada tanya? Jadi yang myelin sheath-nya tuh yang dalam. Myelin sheath is a sheath here, outer boundaries. Oh, di luarnya. Berarti Schwann cell-nya Schwann cell is the whole cell. The whole cell. Oh, berarti myelin sheath-nya cuma yang Oh, myelin sheath itu bisa juga di sini nih, di tepi aksonnya. Di tepi akson itu, di sepanjang akson itu myelin sheath. Ya, boleh. di sini atau di sini? Sebenarnya semua sel ini kan Schwann cell. Dia bisa produce myelin sheath sebenarnya gunanya untuk insulate aksonnya sih. Jadi sebenarnya paling tepatnya ini. Oh, myelin sheath. Cuman kan di sini, Madam kasih gambar yang lain. Coba ya, bentar sini. Beatrice. Kita kasih gambar yang, ntar ya, ada gambar yang lebih jelas. Myelin sheath. Nah kan insulating layer. Nah, ini baru sih itu. Biasanya di dalam kan? ya di dalam. Di dalam ada? Di dalam. Ini ya. Di dalam guys. Oh, banyak yang nggak tahu ya. Coba Madam kasih lihat. Semuanya ada? Bentar ya, Madam. Iya, di dalam. Nggak dibahasin nggak ini myelin sheath kemarin? Guys, satu lagi tambahan, takutnya muncul ini. Myelin sheath itu yang di sini ya, kan myelin sheath itu, nah ini ada gambarnya lebih bagus nih ya. Nah ini, jadi ini kan semua Schwann cell kan, ya kan? Dalamnya ini semua akson. Nah di tepi-tepi akson ini supaya insulationnya lancar, ada namanya myelin sheath. Nah, jadi yang di dalam sini, ya? Ya, tanya apa? Ini kok function send signal from the cell body to the axon of another cell. Apa extension of the cell body, the function to send signal from the cell body to the axon of another cell. Axon bukannya untuk transfer. Yang receive kan harusnya kan? To dendrite harusnya maksudnya. Dendrite kan? Maksudnya mungkin di sini tuh ya nanti ada synapse-nya ya. Maksudnya ini untuk transmit dari kalau akson intinya adalah ya untuk send signal to another ini aja, to another neuron aja lebih Neuron. gampangnya. Oke. Spesifik. Terus yang lapisin Schwann cell apa metode? Bukan Schwann cell yang produce myelin sheath untuk lapisin akson. Neuro5 apa? Hah? Ini punya kayak Enggak, Neuro 5 ini
sel membran dari Schwann cell. Oh. Kan neuro, kan gini-gini. Kata lema itu sel membran. Jadi kalau sel membran dari muscle sarkolema karena sarko itu muscle. Kalau nyiri kan neuron. Jadi neurolema artinya sel membran dari neuron. Nah, gitu aja kalau biologi. Madam. Yang penting tahu artinya aja. Madam. Kalau misalnya ini kan kayak gini, Madam. Ini kan cube kan? Berarti satu dong. Kalau ini apa, Madam? Ini cube juga. Ya, cube juga. Tapi berarti stratified cube. Ya, stratified. Tapi kita kalau bisa tentuin gini lihat di atasnya doang kan. Ya, lihat layer teratasnya untuk shape-nya ya. Jadi walaupun bentuknya kecil-kecil juga tetap cube. Ya, tetap cube kan. Mau kecil mau besar tetap cube. Terus Madam, berarti belajar di workshop boleh tuh mau belajar lagi kah? Atau mau belajar atau belajar dari Nggak apa-apa, review aja. Tapi dari ini maksudnya dari apa? soal-soal ini? Nah, ini boleh dipelajari. Enggak lah, nggak banyak lah. Ini kan sama kan. Ini kan cuma Adalah review. Madam tak ngerti. Review ini yang semua itu kan. Kecuali yang Madam bilang ya nggak masuk, misalnya yang bone nggak masuk. Ah, ini nggak usah lah, kan karakter. Berarti yang bone nggak usah sama sekali, Madam. Nggak usah lah. Kalau yang blood semuanya. Yang blood yang kayak tadi yang paling sering keluar kan yang agranulocyte. Cartilage Cartilage tempat-tempatnya paling aja. function, location. Location. Kolesterol. Kalau kayak matrix gitu mau hafal penjelasannya kak? Yang Nggak matrix usah, kayak fiber. pahamin aja. Kayak tadi Madam jelasin, paham nggak? Kolagen itu yang kayak tebal kan, thick. Lalu dia strong fiber. Nggak usah pakai term itu. Kamu kalau ngerti pakai bahasa sendiri ya nggak masalah. Kalau kayak Madam. Yang heart itu tadi aorta itu tuh. Itu kan beda bilang pakai yang Dia elastic. irregular, terus dia elastic, betul. Elastic kan. Kenapa pakai elastic? Kenapa nggak pakai? Karena dia harus bisa, kan kalau ada fluid, dia kan harus bisa besar kan, membesar lalu balik lagi. Kalau dia nggak elastik, dia nggak bisa balik lagi, terlalu lebar dong nanti. Jadi kolagen itu tak elastik. Kolagen nggak se-elastik, betul. Dia kalau bedanya kalau kolagen sama elastik, kalau kolagen itu dia kuat lebih untuk force yang kuat. Sedangkan kalau elastik supaya dia bisa balik lagi ke Lebih return. kayak bisa stretch kalau Bisa si stretch elastic. dan bisa balik. Kalau kolagen nggak se-stretch itu tapi Betul. lebih kuat daripada Dan elastik. kolagen itu kalau dia kan nggak bisa balik lagi kan. Jadi dia bisa kendor. Kayak wajah kan kalau misalnya kolagennya sedikit kan bisa kendor kan. Nah, kita kan nggak mau aortanya kendor, nanti nggak bisa pump blood. Kalau regular cuma beda directionnya. Betul, direction. Gitu. Paham kan? Lebih ngerti dah. Kalau kayak gini kan kita bedakan yang mana dendra mana exon itu gimana, Madam? Ini Madam- bisa aja exon juga kan? Apa? Oh bisa, karena kan Ya, dia akan exon connect. sel lain ini Betul, dan- betul. Kalau bisa karena dia connect kan. Nah, Ya. tapi nanti kalau yang untuk masih animal tissue belum keluar kayak gini-gini. Oh. Ini untuk belajar nggak ada sih, nggak ada soal kok ya. Itu untuk histologi. Kalau untuk yang bedain yang Schwann cell sama Meyer's sheath, kalau Schwann cell tuh dia cuma satu gini doang. Kalau Meyer's sheath dia kayak gini ya. Myelin sheath itu yang di sini, di dalam sini untuk tepi-tepiin si aksonnya. Kalau satu buah ini adalah Schwann cell. Oh, jadi kalau yang kayak bulatan gitu namanya Schwann cell. Madam bedanya elastin sama elastik. Elastin itu proteinnya. Kalau elastik itu fiber. Jadi protein. Elastik itu fiber. Jadi kayak barang terbuat dari elastin gitu. Ya, jadi elastic fiber itu terbuat dari elastin karena ada elastin protein yang membuat dia lebih elastik kan. Terus tadi yang di itu tuh ada nukleus kalau ada di Schwann cell. Di Schwann cell ada. Ada nukleus. Ada nukleus. Cuman nukleus. Karena kan dia sel kan. Kalau sel kan pasti ada nukleusnya. Cuman nukleus yang itu tuh yang di sel body kan. Yang lebih. Yang mana? Yang ini. Ini Yang nukleus lebih- sel body. Kalau ini di setiap sel ada nukleus lagi untuk kontrol setiap selnya. Kalau ini untuk kontrol keseluruhan. Untuk kontrol transmit impulse-nya. Kan nanti impulse kan masuk dari dendrit kan sampai sini akson, sampai ke akson terminal. Kita sebut heart sama function. ya part sama function karena memang cuma itu yang dibahas loh. Neuron paling dikit. Ini paling harus tahu karena nanti ada di chapter coordination lagi kita belajar. Itu basic ya. Yang gue sih Madam. Ya. Ada lagi? Ya. Yes.